Hold them. 3, 4, 5, 6, 7. Go, kaya mo na. Ay, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ayaw talaga magsigalaw. Hop, 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 hop. Oh, gumalaw. Gumalaw. Kamay niya. Play na. Play na. Ay, sige, walis ka dyan. Hop, hop, hop. Walang gumala. Maria kaya? Teka lang. Hop, 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 hop. Yun po. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hindi rin nagalaw si Jonah. Hindi rin nalaw si Jonay. Okay. Oh, ang Nene, gumalaw. Nene, Timone. Gumalaw. Nilala ko kaya ang wala na. Tuloy. Bunane. Op, op, op. Ayun, pero may nakikita ako. Teka. Yung bata.
Ayan mo yan dalawa na, yan dalawa na. Wala na yung dalawa. Jared, kaya mo yan! Jared! Ayan dalawa na, yan dalawa na. Panalo na talaga. Oya mo.